जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाजरीन। मैं हूं अरबल स्टेशन चिश्ती और आज एक नए पौधे की पहचान और उसके फ़वाद के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज हम जिस पौधे के ऊपर बात करेंगे इसको पुदीना कोही कहते हैं। पुदीना कोही, जिसको मुश्क तरामशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो कोही पुदीना है, ये एक और नाम भी है इसका, इसको नाना भी बोला जाता है। नाना तो वैसे अगर देखें हम तो अरबी में पुदीने को ही नाना बोला जाता है, लेकिन अरबी ज़बान का जो है चूँकि अपने अंदर बेपनाह वो मतलब लिए हुए है, बड़ी बड़ी गहराई वाली ज़बान है और एक एक लफ्ज़ में कई की मतलब इसके पोशीदा हैं। तो नाना अक्सर इस पौधे को बोला जाता है जो एक साल के बाद दूसरे साल में जब दाखिल होता है पौधा, तो उसमें जो इसका सत है पुदीने का वो ज़्यादा हो जाता है, ठंडक ज़्यादा देने लगता है, तो उसको नाना बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके फ़ायद के ऊपर बात करें तो मुकव्वी मैदा है, कातिल किरम शिकम है, जो पेट के कीड़े हैं इनको मारता है और निकालता है। इसके अलावा जो हैज़ के अमराज हैं, हैज़ का ना आना, बंदिश के साथ आना या रुक के आना, इसके लिए बड़ा मुफीद और बड़ा ज़बरदस्त माना जाता है। मिजाज के ऊपर अगर हम बात करें तो ये गर्म खुश्क है बदरजा सोम। दूसरे दर्जे में भी कुछ इसको जो लेते हैं और कुछ इसको तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क मानते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क है। तो आए नाज़रीन, आपको पुदीना कोही की पहचान भी करवाते हैं और साथ इसके मज़ीद फ़ायदे के ऊपर भी रोशनी डालते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि पुदीना कोही कौन सा है, इसकी शक्ल कैसी है। लोग तो कहते हैं अक्सर पुदीने की वैसे 22 इकसाम है पाकिस्तान के अंदर, तो हर अक्सर किस्मों को उठा के पुदीना कोही बताया जा रहा होता है, लेकिन हकीकत से ज़्यादा लोग बेखबर हैं। हकीकत का किसी को पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है। 22 इकसाम में से सारी जो हैं वो उसको हम मुश्क तरामशी नहीं कह सकते हैं, सबको नाना भी नहीं कह सकते हैं। तो पहाड़ों में पैदा होने वाला जो पुदीना है वही मुश्क तरामशी है और वही 2 साल के बाद वो नाना बनता है। तो आए नाजरीन, मेरे साथ रहिएगा, आपको पहचान भी करवाऊँगा और साथ इसके मज़ीद फ़ायदे के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। मेरे साथ रहिएगा प्लीज़। जी नाजरीन, ये है पुदीने का प्लांट और इसको अरबी में फोतंज और सिंधी में फूदनो, अंग्रेज़ी में पेपरमिंट के नाम से जाना जाता है। पुदीने की काफ़ी ज़्यादा इकसाम है, तकरीबन 22 के लगभग जो है वो किस्में पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। हर किस्म के जो अगर फ़ायद हम देखें तो फ़ायद जो है हर किस्म के अलग अलग फ़ायद हैं। जैसे अभी इसकी एक किस्म है जिसको ये आम सफ़ेद जो है ये पुदीना है। ये वाला जो पुदीना आपको नज़र आ रहा है अभी फूलों के ऊपर आया हुआ है, फूल भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये इसको नहरी पुदीना भी कहते हैं, इसको सफ़ेद पुदीना भी कहते हैं, इसको पहाड़ी पुदीना के नाम से भी जाना जाता है। अमूमन ये पानी के आस पास जो है उगता है, जहाँ पर पानी जो है वो बह रहा होता है, तो अमूमन ये पानी के किनारों के ऊपर उगता है। तो ज़्यादा तेज़ असर वाला पुदीना जो अभी तक मेरे मुशाहदे में आया है वो सबसे ज़्यादा जो है ये आगे सियाचिन ग्लेशियर वाली साइड पे जो ठंडे पानी बर्फीले पानी के किनारों के ऊपर उगता है, सबसे ज़्यादा तेज़ असर वाला वो पुदीना है। वो अभी तक मार्केट में तो वो पुदीना दस्तयाब नहीं होता, लेकिन हम चूँकि ये पुदीना तो इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसके बारे में मैं बयान कर देता हूँ मज़ीद। रंग जो है इसका मतलब आम तौर पे ऊपर से सब्ज़ी और सफ़ेदी मैल इसका रंग होता है, जो ये वाला पुदीना है जिसको नहरी पुदीना भी कहते हैं और आबी पुदीना के नाम से भी जाना जाता है और पहाड़ी पुदीना के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ज़ायका इसका जो है वो कदरे तलखी लिए होता है। मिजाज जो है इसका गर्म भी दूसरे दर्जे में है, खुश्क भी दूसरे दर्जे में। मिकदार खुराक जो है इसकी 3 मशा तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलाह इसकी जो है वो कतीरे से होती है, गुंद कतीरे से। अगर अफ़ाल व इस्तेमाल इसके हम देखें तो ये ज़्यादातर दर्द शिकम मतलब पेट के दर्द के लिए और ज़ोफ़ के लिए, कमज़ोरी के लिए, मतलब मैदे की कमज़ोरी ख़ुसूसी पे तौर पे ज़ोफ़े और इश्तहा में जो है ना इश्तहा पैदा करने के लिए, भूख पैदा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कै व गशियान को तस्कीन देता है, कै को ख़त्म करता है, उल्टी आने को रोकता है, रिया रिहा को तहलील करता है।
گیس مطلب رکنا اور پیٹ میں درد ہونے کو یہ ختم کرتا ہے اور وضع حمل میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب، حیض اور پسینہ جو ہے یہ بہاتا ہے۔ پودینے کے پتوں کو جو شاندار 3 سے 4 روز جو ہے وہ اگر ہم استعمال کروائیں کسی مریضہ کو، تو جو روزے ایام سے قبل جو ہے وہ مطلب اس کا جو ہے یہ اگر جوشاندہ پلایا جائے تو 4-5 مرتبہ جو ہے پلانے سے حیض جو ہے یہ کھل کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ تریاقیت ہوتی ہے اس کے اندر، تریاقیت کی وجہ سے یہ حیضے کے اندر جو ہے وہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کا جوشاندہ یا عرق جو ہے حیضے کے اندر پلاتے ہیں۔ اس کا تیل جو ہے یہ برٹش فارماکوپیا میں بھی یہ داخل ہے۔ اگر پودینے کے پتے اس وقت توڑے جائیں جبکہ پھول اور شگوفے نکلے ہوئے ہوں تو روغن کی مقدار جو ہے وہ مطلب زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس میں عموماً اس کا جو مطلب دوسرے سال میں جب پودا انٹر ہو جاتا ہے نا تو اس کا جو مطلب نام ہے یہ چینج ہو جاتا ہے، پودینہ سے یہ نانا میں چلا جاتا ہے۔ ویسے تو عربی لغت میں، عربی اصطلاح میں جو نانا ہے وہ پودینے کو ہی بولا جاتا ہے، لیکن نانا جو ہے طبی اصطلاح میں نانا اس پودینے کو بولا جاتا ہے جو مطلب دوسرے سال میں انٹر ہو جائے۔ چونکہ جب یہ دوسرے سال میں انٹر ہو جاتا ہے تو اس کے جو اجزاء ہیں یہ قوی ہو جاتے ہیں، مطلب پختہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو اس کا سط ہے جس کو پیپر جو ہے سط پودینہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سط پودینہ کے علاوہ جو ہے اس کو اور بھی اس کے مختلف ناموں سے یہ مارکیٹ میں یہ دستیاب ہوتا ہے، اور مختلف جو ہے ایلوپیتھک ادویات میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی جو مقدار ہے وہ دوسرے سال میں جب یہ انٹر ہوتا ہے تو اس کی مقدار جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر ہو جاتی ہے، اور اس کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو پھر نانا بولا جاتا ہے۔ باقی بھی اس کی جو اقسام ہیں ان کے بھی الگ الگ فوائد ہیں۔ اس میں جو ہے کچھ قسمیں جو ہے اس کی ایسی ہیں کہ جو اپنے اثرات کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ تیز مانی جاتی ہیں، اور ان کے جو فوائد ہیں وہ بھی عجیب و غریب طرح کے ان کے فوائد ہوتے ہیں۔ کچھ سے کیڑے بھاگتے ہیں، کچھ سے مچھر بھاگتے ہیں۔ ایک لیمن بام منٹ ہوتا ہے، لیمن بام منٹ بھی جو ہے وہ عموماً سکون کے لیے اور دل کو خوش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سر درد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر جو منٹ کی جتنی بھی اقسام ہیں، دیسی جو پودینہ ہے اس کی مطلب جو اگر ہم ان کے افعال کو دیکھیں تو ان کے افعال الگ ہیں۔ کوئی پودینہ کے الگ ہیں، آبی کے جو ہے وہ الگ ہیں، دیسی پودینہ جو ہے اس کے الگ ہیں، جنگلی کے فوائد الگ ہیں۔ ہر پودینہ اپنے اندر جو ہے فوائد ہیں اس کے مختلف ہیں، اس کے اثرات میں بھی فرق ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ تک ہماری پلانٹس کے بارے میں خصوصی جو بھی ویڈیوز ہم بناتے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، تاکہ آپ ان کے فوائد سے آپ مستفید ہوتے رہیں۔ یہ گلوٹن الرجی کے لیے بھی یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ یہ والا پودینہ جو ہے یہ گلوٹن الرجی میں بھی اس کا سفوف استعمال کروایا جاتا ہے، اور اکیلا یہ کام کرتا ہے، کینسر کے لیے کام کرتا ہے، اس کے علاوہ اور بے شمار مرضوں کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ تو مطلب اس کی وہ مرضیں میں نے بتائی ہیں جن کے اوپر یہ فوری اثر ہے، مطلب پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ اس کو تھوڑی سی مقدار میں چٹکی بشاک سفوف اس کا جو ہے وہ پانی کے ساتھ اگر کھلائیں گے تو اس میں فوری طور پہ آرام آ جائے گا۔